हरिः ओम्। ब्रह्माण्डे अखंड भाण्डे स्थिरतर धरणी मंडले चंद्रसौम्र दुर्दंड दत्ते दंता गुणगुणदलने जस्तु चण्डीरतश्च आननेनाविकनं नवजलदतं सुन्दरं श्रीमुकुन्दं वन्दे पदारविन्दे तव सुरनिधनं श्रीजगन्नाथ देव हे। जय जगन्नाथ, जय भास्कर। नमस्कार दर्शक बंधु, जेबीआर समाचार अनन्य कार्यक्रम ज्योतिष दर्पण रे आज दिन भल मंद एवं ग्रह मानकर स्थिति अवस्थिति घात बार एवं घात राशि नक्षत्र मानक विषय आम जानिबा। जोगिनी दिग मध्य भी ज्ञात हवा। तेणु आज पवित्र दिनटी ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि ये दिन 11 घंटा 26 मिनिट पर्यंत भोग करेंगे। ततः परे आपण को पूर्णमाह तिथि नक्षत्र भोग हम। आज दिन टी 27 दिन इंग्राजी जून 10 तारीख मंगलवार। चंद्रमा अछंती बिछा राशि अहोरात्र घात 12 मकर राशि। जोगिनी अछंती पश्चिम रे दिवा 11 घंटा 36 मिनिट गते वायव्य यात्रा निषेध। राहु काल दिवा 3 घंटा 6 मिनिट रु दिवा 4 घंटा 45 मिनिट मध्य। सिंह कन्या मकर राशि जात व्यक्ति महिला मानकर घात चंद्र। आज चतुर्दशी एक धीष्ट श्राद्ध। काल बेला प्रातः 6:48 गते दिवा 8:28 मध्य। 12 बेला दिवा 1 घंटा 26 मिनिट गते दिवा 3 घंटा 6 मिनिट मध्य। काल रात्रि रात्र 1 घंटा 7 मिनिट गते रात्र 2 घंटा 28 मिनिट मध्य। अमृत बेला दिन 8 घंटा 43 मिनिट गते दिन 11 घंटा 20 मिनिट मध्य। दिन 4 घंटा 39 मिनिट गते दिन 6:25 मिनिट मध्य। रात्र 6 घंटा 8 मिनिट गते रात्र 9 घंटा 59 मिनिट मध्य। रात्र 12 घंटा 8 मिनिट गते रात्र 2 घंटा 17 मिनिट मध्य। महेंद्र बेला रात्रि 4 घंटा 26 मिनिट गते निशांत 5 घंटा 8 मिनिट मध्य। चंद्र शुद्धि आज जात व्यक्ति वृष मिथुन कर्कट कन्या तुला बिछा मकर कुंभ मीन राशि जात व्यक्ति मानकर चंद्र शुद्धि। तार शुद्धि संध्या 6 घंटा 2 मिनिट गते अश्विनी द्विजा रोहिणी आर्द्रा पुष्या मोघा पूर्वा फाल्गुनी हस्ता स्वाति अनुराधा मूला पूर्वाषाढ़ा श्रवणा शतभिषा उत्तर भाद्र नक्षत्र जात व्यक्ति मानकर तार शुद्धि। मृते आज दिन में स्वर्गारोहण करिथिबा व्यक्ति विशेष मानकर पई पुष्कर दोष संबंधी ज्ञान। मृते एक पाद पुष्कर दोष कृषि नाश प्रतिकार स्वरूप भूमिदा। प्रथम कन्याटीर रजदर्शन संबंध आलोचना। संध्या 6 घंटा 2 मिनिट गते 10 मास गंड दोष अछि। रौप्य शुक्ल वस्त्र दान तथापि पुत्री योग अछि। रात्रे स्त्री संभोग एवं तैल सेवन वर्जनीय। आज भल मंद मेष राशि आज रास्तार गला बेले
ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ। ବୃଷ ରାଶିର ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରୀତି ବୃଦ୍ଧି। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସୁସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି ଭଲ କଥା ଭଲ କାମ ଗୋଚର ହେବ। ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। କର୍କଟ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସିଂହ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟ ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜକୁ ଅସନ୍ତୋଷ ମନେ ହେବ। କନ୍ୟା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ତୁଳା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ବଚନରେ ଶାଳୀନତା ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବି ଚିନ୍ତି କଥା କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଇଚ୍ଛା ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦଦାୟକ। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ମନ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ରହିବ। ଧନୁ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଆଜି ଦିନଟି ଦେଖି ଚାହିଁ ବ୍ୟୟ କରିବେ। ଯଥା ସମ୍ଭବ ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ହେବେ। ମକର ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଅଛି ଅର୍ଥ ଲାଭର ଯୋଗ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ମୀନ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପୂଜାରେ ଆନନ୍ଦ ହେବେ। ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ସାନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଭଗବତ କୃପା ଲାଭ କରିବେ। ଆଜି ଥିଲା এই ଭଲ ମନ୍ଦର କଥା। ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଇ ରାଶି ମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, କ୍ଲେଶ ଦୂର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସପରିବାରକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।